Likod lang po. Hello! Uwian na naman. Madlang people. Walang katao-tao. Ayan po yung shop namin. Close na. Pauwi na kami. Ayan, dalawang staff. Ayan, nagbi-video. Ayan. May makakasalubong tayo. Ayan pa, isa pa. Say hi! Ayan po. Yung Emirati, nag-hi. Ito na yung ano namin. Car lift namin. Ayan na kami. Yun na lang Osman sa live. Likod lang po. Hello! Uwian na naman. Madlang people. Walang katao-tao.